Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase al curso gratuito de inglés intermedio B2. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra primera sesión de clase. Nuestra institución está ubicado en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Giro de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y también conocernos. Por otro lado, tenemos convenios con distintas instituciones de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestra página que ya contamos con más de 40 cursos gratuitos habilitados para el mes de febrero. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. O si no, para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Comunicado importante, ojito aquí, nuestra institución no hace llamadas ni tampoco envía mensajes personales. Quien les habla, quien les saluda, soy la asistente académica Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantallita para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y también su conocimiento es la maestra Jenny. Asimismo, aprovecho a hacer el reconocimiento a la maestra que va impartiendo su conocimiento en nuestra institución. Por favor, no olviden de nuestros horarios. Recuerde que es nuestra primera sesión de clase, frecuencia martes y jueves, horario de 4 a 6 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. Asimismo, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés intermedio B2 a nombre de nuestra institución y recuerde que el certificado sale con 90 horas académicas. Esta pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando usted va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por más de 2 años, habilitado 24/7. Y también recuerda que el certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 30 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. El trámite es opcional, pero como institución les recomendamos que tramiten su certificado. Recuerda que el certificado avala tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que es en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional de manera digital. Ojito aquí, sí, nuestra institución le estará enviando el enlace de nuestro sistema para que usted pueda descargar su certificado correspondiente, ¿sí? Muy bien, asimismo hacemos envíos a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Sharon.
Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clases. Sí, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Amén a todos. Sí, en breve se estará conectando la maestra Jenny para que nos pueda impartir una hermosa clase el día de hoy. Muy buenas tardes, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra primera sesión de clase. Muy buenas tardes, maestra Jenny, ¿cómo está? Bienvenida, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Buenas tardes, Miss Mónica. Good afternoon, everybody. Let me share my screen. Can you see my screen? Yes. Good afternoon, everyone. Okay. As Ms. Monica said, today we are going to start our first session, English Intermedio B2, no? B2, so please, if you have been in B1, try to remember everything we have studied so far, ¿sí? Ya hemos estado en el B1, recordemos lo que hemos estado trabajando en cada una de las sesiones anteriores, ¿sí? So, without further ado, let's start our presentation. Okay, so. I'm sorry. Okay, so now today our first topic is about gerunds and infinitives. Okay, so for this class, we are going to learn different verbs that are followed by gerund, you know, gerund, ing, or infinitive, the letter to, right? So some classroom rules to start over with: be on time, claps for all the people that has been connected on time. Write your questions in the chat box. I will read them all and I will try to answer as many of them, okay? And finally, but not least, last but not least, participate actively during the session, okay? That means that if I ask you something, I expect you to write your answer right away in the chat. It's okay if you make mistakes because we are learning, so mistakes are welcome here in the session, okay? So, ¿alguna duda? La escribimos en el chat, la leo y la respondemos, ¿sí? Thank you. So, in English, as I was mentioned, oops, I'm sorry, something happened. Se fue mi apuntador. I don't know. I think yeah, okay, I close it. Okay, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Well, let me see. Yes, okay, so let's start. Thank you for answering. In English, if you would like to follow a verb with another action or activity, what you normally do is write down this word, to, right? But today we are going to learn another thing, like a gerund, a verb with ing. For example, if you can take a look at the picture right here, these two women or these two girls are doing something that they enjoy.
I'm going to take the role of one of them and I will say, I enjoy. And look at the other word, the word underline. It says dancing, right? I enjoy dancing. So, what can you imply from this example? ¿Qué podemos comprender de este ejemplo? Que enjoy, ¿no? Este verbo que significa disfrutar, hacer algo que te gusta, va a estar seguido por ing. Entonces, cada vez que yo quiera acompañar a enjoy con otro verbo, it's okay to say, I enjoy dancing, I enjoy watching comedy movies, I enjoy listening to classical music. So any idea or any other verb that you need to go with enjoy has to be in ing. Lo debemos poner en ing. Ok, seguimos. Ahora, in this slide says some verbs can only be followed by a to infinitive. For example, here I have the verb want, but I have it in past, wanted. I wanted, and look at the underlying verb, to buy this new cell phone. So that means that this verb want, this regular verb want, is followed by the infinitive. Es seguido por el infinitivo. ¿Sí? Entonces el primero era enjoy con gerund y ahora el segundo que estamos viendo want con infinitive. Of course, there is a long list of verbs that you can use to practice which ones are with gerund, which ones are with infinitive, and which one are with both, y cuáles están seguidos por ambos. Some verbs can be followed by both. ¿No? Pueden estar seguidos por ambos, without a significant change in meaning, sin considerar muchos cambios en su significado, como en el caso de este verbo, love. Puede estar seguido por el infinitive, to play badminton. Or you can also say, I love playing badminton. So, I have explained in the previous slides that some verbs are followed by gerund, by infinitive, and some other verbs are followed by both. So, if you say, I love to eat pizza, it's okay to say, I love eating pizza. Yeah. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta allí? En lo que estamos viendo o recordando, trying to remember how to put these verbs. Clear, perfect. Yeah. Okay, so let's continue. As I said, I'm going to give you a list of verbs. You see here more than 30 verbs over here that are followed by gerund. What you need to do is in your spare time, try to practice them, memorize them, and be sure that you know exactly how to put the next verb to this. For example, if somebody asks you or tell you, how do you follow resume or postpone or practice? So to your mind comes exactly the answer. Oh, that's a gerund. Or somebody says, give up, like it's a stop. You say, give up smoking, give up eating junk food. You see, permit. It's like the next verb, it's in gerund. Okay, so take a look at this list after our session. I want you to start practicing this list of verbs. Okay, después de nuestra sesión, les dejo este slide, ¿no? Para que podamos seguir practicando estas listas, porque sometimes the verbs are
memorize them. They need to be memorized like regular and irregular verbs, and it's going to be the same thing over here. Y es lo mismo aquí, ¿no? Si tengo una lista de verbos que son seguidos por gerund, the only way to learn them is by start practicing them, by memorizing them, by using them in context, by using them daily, ¿no? Para usarlos siempre y estar recordándolos. En mi siguiente slide tengo una lista de verbos igual que son seguidos por infinitive. Entonces tenemos agree, appear, arrange, en many verbs, ask, ver, can or can't afford, ¿no? Poder o no poder pagar algo, can or can't wait, no poder esperar, grow and grow up, también guarantee, learn, decide. You see, the list is right here. What you need to do is just review this list. I believe all of you have received the material, right? Si todos tenemos nuestro material, podemos estar empezando a making small cards or on a notebook, write down the words, the verbs. And on my next slide, I have what I mentioned. Verbs followed by a gerund or infinitive with little to not changing meaning. It started to rain or it started raining. They have the similar meaning. And on this list, I have begin, I have can't bear, can't stand, continue, hate, like, love. Look at this. Like and love has been used in both ways, gerund or infinitive. Prefer, propose, and start. What will be the meaning of can't bear? Like this here. Can bear and can stand. Have you used these verbs before? ¿Los han usado antes? ¿Cómo sería su interpretación de estos dos verbos? Can bear, can stand. ¿Los han usado antes? Ajá, no soporta. X. Bien. Sí, entonces no soportar algo, ¿no? No puede soportar algo. El can stand igual, ¿no? The same thing. Ok. Verbs that can be followed by a gerund or infinitive es lo que hemos venido viendo. Los verbos que pueden ser seguidos tanto por gerundio, por infinitivo. Y es importante comprender, por ejemplo, esa lista que he mostrado de todos los verbos para ir sobre todo lo que es writing and speaking, hacerlo de la forma adecuada, ¿no? Sobre todo porque estamos ya avanzando en diferentes niveles del inglés y necesitamos pues comprender esta parte de los verbos. Si vemos en esta oración, tenemos el verbo started. Started, el acompañante me dice que está en gerund. Have you ever started working on something but you didn't finish it for some reason? ¿Alguna vez has empezado o has iniciado a trabajar en algo pero no lo has terminado por algún motivo? ¿Qué ha sido esa acción que has hecho? ¿Cuál ha sido? Algo que hayas comenzado, en lo que hayas comenzado a trabajar y por algún motivo se quedó sí, sin terminar. ¿Alguna acción, alguna actividad?
Como vimos en la presentación anterior, en el slide anterior, decía esta parte, el can stand. What is something that you can stand to see? To remember or to review what is the meaning of can stand is something you don't have the resilience, fortitude, or physical or emotional ability to handle. You hate it, you detest it, and you have a strong negative reaction to it. What is something you have, for example, if you can see the picture, I assume or I say that this woman can stand to see or to eat or to smell fish, right? What about you? What is something that you can stand to see? Ajá, exactly, Slayer. Can stand es no soportar, detestar. Excellent. I can stand listening to reggaeton music. Very good. Any other idea? Thank you, Marcus, for sharing. Something that you can stand to see, or any ideas that you can stand, you hate. Hmm? Okay, here, let me see. You have rats. I can't stand playing football. I can't stand to see a bee. Excellent. Seeing people treating animals badly. Procrastinator person. Okay. Playing volleyball. I can't stand playing the guitar. Okay. Remember. Very good. So now, in my next slide, I have some hobbies. Some things that you can do in your spare time. Let's share some ideas, okay, about you. I want you to tell me things about you. In the first part, it says over here, what is something that you started doing a long time ago and you have continued doing until now? Drawing. Mhm. Okay, excellent. Dancing. Perfect. So I would say I started dancing. I started drawing. Very good. So, very good. Let's continue with our second statement. What's a food that you hated eating when you were a kid or when you were a child, but that you don't mind eating now? Okay, let me see your answers. Spaghetti, broccoli, pizza, watermelons, tomato, carrots. Don't forget carrots has double R. Excellent. Beans. Good. Thank you. Next statement. What types of music do you love to listen to these days?
Salsa, rock. Yes, trigo in English is good. Mhm. Christian music, okay. Rock and pop, or yeah, bachata, romantic salsa, very good. Next statement. Thanks for sharing all your ideas. Don't forget, what we are trying to do here is I want you to realize the verbs and commands that I'm using. Okay, for example, started doing, continue doing, hate eating, don't mind eating. That's what I want you to realize. The questions that I'm making. I love to listen. So when you are giving me just straightforward answers, that's okay. I love that. But remember that when you are trying to have a formal conversation, you would like to say, I love to listen to salsa music. I love to listen to bachata. Okay, or I hate eating beans, I hate eating carrots, I hate eating pizza. I don't mind eating pizza now. I used to hate it, but now I started to liking it. Okay, that's the only thing I want to mention. Let's continue. Do you prefer drinking coffee or tea? What do you prefer, coffee or tea, on any of them? None of them. Mm. Coffee or tea? Yes, coffee. Don't forget double E at the end, coffee. Tea, coffee. Perfect. If you had the ability to build a new school in your area where you lived, where would you propose building it? If you had the ability to build a new school, there are many schools already, yeah. What are three hobbies or activities that you really like to do? Here on this slide, you have different hobbies that you can do, like dance, sing, working out, doing yoga, reading, play football, traveling, play tennis, jogging, writing, watching TV, cook. I like to sing, dancing, drawing, playing the guitar, working, training, dancing. I like to run. I love to play the guitar, listen to music, and see movies on the cinema. I like to watch TV, read and run, sing, dancing, and movies. Excellent. I like to. Don't forget that listen, the verb listen has to be with the particle to. Okay, listen to. So listen to, please. Thank you for sharing. Let's continue. Over here, I have considered some verbs followed by a gerund or infinitive with a change in meaning. In the previous slide, I mentioned you some verbs that are followed by both, but with no change in meaning. On this case, I'm going to show you some of the verbs that are followed by both, but with meaning, changing in meaning. For example, forget, ¿no? Si vemos aquí el verbo forget,
cuando pongo el to y cuando pongo el gerund, there is a change in meaning. For example, I forgot to meet him. I forgot to meet him. Cuando lo estoy usando con infinitive, quiero decir I didn't meet him because I forgot to do it. Take a look at the other example. I forgot meeting him. I forgot meeting him. It's, I don't have the memory of meeting him before. I forgot meeting him is I don't have the memory. Mhm. Another verb here is go on. He went on to learn English and French. He ended one period of time before this. And the other is he went on learning English and French. He continued learning the languages. Okay. Take a look at the difference in meaning. Quit. She quit to work here. She quit another job in order to work here. She quit working here. She quit her job here. She doesn't work here anymore. So these are the difference. You already have the slide. So take a look again, review, and see the small difference in meaning that they can have just if they are followed by a gerund or if they are followed by an infinitive. Okay, another verb, it's regret. I regret promising to help you. I'm sorry that I made a promise. I regret to tell you that we can hire you. I'm telling you now, and I'm sorry. So another verb that we have here is remember. Remember, she remembered to visit her grandmother. What is the intention of this? She didn't forget to visit. She remembered visiting her grandmother. It's she had memories of this time. Estamos viendo los significados. Ahora tenemos el verbo stop. I stopped to call you. That means I interrupted another action in order to call you. I stopped calling you means I stopped this activity. Maybe we had a fight. Another verb is try. I tried to open the window. I attempted this action but didn't succeed. I tried opening the window. This was one option I sampled. Maybe the room was hot. Okay, si ves, son diferentes significados con el mismo verbo, pero seguido por gerund o seguido por un infinitive. Y va a haber esa variante en el meaning. ¿Sí? Any questions so far? A ver, estamos viendo en estos momentos los verbos que son seguidos por infinitivo y por gerund. El primer verbo es como quien dice el que va a pedir o se va a aprender para ver si es que es seguido por un infinitive o por un gerund. Su significado, por ejemplo, si yo estoy viendo el que está aquí, vamos a detenernos en esta parte. En regret, ¿qué significa regret? A ver, ¿qué significa regret? Lamentar algo, ¿verdad? ¿Cierto? Lamentar, muy bien. Ahora, yo aprendí que regret es lamentar. Ahora yo tengo que saber si el siguiente verbo, porque quiero agregarle otra acción al lamentar. ¿Lamentar qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué lamentas haber lamentado? ¿Qué lamentas haber hecho? A ver. Entonces, ese
verbo que vas a acompañar al regret, debes saber cómo lo va a acompañar. Si lo va a acompañar con un infinitive o lo va a acompañar con un gerund. Eso es lo que estamos viendo, cómo se están formando esos dos verbos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, yo lamento, y estamos viendo que tiene el ing. Yo lamento con el gerundio, el segundo verbo. ¿Cuál es el verbo que está acompañando aquí en esta parte a regret? Es promise. ¿Sí? I regret promise. Yo le quiero poner promise y al ponerle el ing va a tener otra interpretación. I regret promising to help you, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Abajo te lo está explicando. ¿Qué te ha dicho? Dice, I'm sorry that I made the promise. Siento o lo siento, ¿no? Siento que yo haya hecho esa promesa o que hice esa promesa. But I regret promising to help you. Lamento prometer ayudarte. Haberte prometido ayudarte. El siguiente dice, I regret to tell you. I regret to tell you that we can hire you. No. I'm telling you now and I am sorry. Te lo estoy diciendo ahora y me siento apenado, pues me siento avergonzado, ¿no? I regret to tell you that we can hire you. Lamento decirte que no te podemos contratar. Lo que estamos viendo es cómo vamos a combinar dos verbos. Si le vamos a poner el gerundio, gerund, o si le vamos a poner el infinitive. Eso es lo que estamos viendo nada más. ¿Sí? I regret promising con gerund y I regret to tell con infinitive. A ver, vamos a revisar el chat. Excelente. Ajá, muy bien, Fernando. I regret dancing with your boy. O I regret to dance with you. A ver, vamos a hacer en la siguiente slide. Miren, aquí lo que hemos visto es, vamos a regresar un poquito al inicio. Acá hay una lista para los que recién nos estamos quizás integrando a la clase y estamos tratando de ver qué es lo que estamos explicando. Estamos viendo aquí los verbos. Por ejemplo, acá el verbo celebrate. Vamos a ver un verbo que es común, el verbo celebrate. Este verbo yo lo quiero combinar con otro verbo. Entonces, ¿qué me dice en la parte superior? Que si yo voy a usar celebrate, lo voy a combinar con un gerundio. Entonces, esta lista de verbos son seguidos por un gerundio, el segundo verbo. Después de celebrate voy a poner I celebrate eating, I celebrate visiting my sister. Eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. El verbo, ¿con qué lo vamos a seguir? ¿Con un gerundio o con un infinitivo? Por ejemplo, I celebrate dancing in your party. También aquí tengo otro verbo que es understand. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, me dice que el segundo verbo que voy a poner después de understand debe ir en gerund. Entonces, me voy a esta parte y digo, I understand doing math exercises. Entonces, eso es lo que
me dice aquí esta lista de verbos que deben ir seguidos por gerunds. La anterior o la que sigue es esta lista de verbos que vemos aquí, seguidos por un infinitive, ¿no? Como por ejemplo, el verbo, uno que sea fácil de comprender y veamos, promise, por ejemplo, ya, prometer. Preparar también, prepare, plan. Entonces, voy a hacer una oración y el otro verbo que voy a acompañar, ¿no? I plan, yo planifico visitarte. Debe ir así. To visit, ¿por qué? Porque en la parte superior dice que debe ir seguido por un infinitive. I plan to visit my sister. Por ejemplo, I plan to visit my sister. I plan to visit my sister. I prepare to travel for a week. I promise to call you when I arrive. I promise to call you when I arrive. Prometo llamar. I promise to call you when I arrive. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Estamos viendo verbos que pueden ir seguidos por el gerundio o por el infinitivo, así como en la siguiente presentación que vimos que hay verbos que pueden ir seguidos por ambos. El segundo verbo puede estar en gerundio o el segundo verbo puede estar en infinitivo, como vemos en el ejemplo de la parte superior. Por ejemplo, dice started, es un verbo que puede ir seguido por un infinitivo y también por un gerundio. El segundo verbo puede estar en infinitivo o puede estar en gerundio. Eso es en el caso de started y de todos los verbos que aparecen en la parte de abajo. ¿Sí? Esa es la clase de hoy. Comprender que los verbos pueden ser seguidos por el gerundio o por el infinitivo. A ver, ¿cómo nos va ahora? Ok, I prepare to travel with my son. Sí, exacto. El gerund es el ing, el ing. Y el infinitive es la palabrita o la partícula to, to. Sí, eso estamos trabajando. Ahora sí, estamos en... ¿Está claro? ¿Necesitamos algo más? Please let me know. Because the idea is that you understand what we are doing in the class. Yeah, okay, let's continue. Aquí lo que le estaba mostrando es las intenciones del verbo cuando es seguido por ambos, por el gerundio o por el infinitive, ¿no? Y aquí tenemos un quiz o un practice about the verbs that we have been studying in this session. Por ejemplo, buscamos el verbo avoid y buscamos el verbo dread y veamos cuál vamos a elegir, ¿ya? Tenemos la lista. En la lista están estos dos verbos, el avoid y el dread. ¿Qué nos dice la lista? A ver, ¿qué voy a decir? They avoided getting hit or to get hit. Igual como les digo, podemos ir a la presentación principal y busquemos la lista de los verbos y ahí estará. A ver, ¿quiénes han puesto la respuesta? De avoid. Ajá, con ing. A ver, entonces, como yo les decía, acá tenemos un listado y busco avoid. La mayoría dijo con ing. Exacto, si voy a mi lista, está aquí el verbo avoid
Y en la parte de acá arriba me dice que tiene que llevar un gerund. Y hemos dicho que el gerund es el ing. El gerund representa para nosotros el ing. Entonces, si me voy a mi ejemplo, el avoid debemos usarlo con la segunda, perdón, la primera opción. ¿Cierto? El de acá. El getting hit. They avoided getting hit, ¿no? Evitaron ser golpeados. They avoided getting hit. Y busquemos a ver el dread. I always dread speaking in front of people or to speak in front of people. Dread es temer. Sentir miedo, temor. Sometimes can be also due to a child personality. You dread that. A ver, ¿qué nos decía el listado? Ajá, muy bien. A ver, busquemos. Excelente. Speaking. De acuerdo a nuestro listado, el dread está con el gerund también, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Aquí, he really enjoys going to football games, to go to football games. Going, perfect. Perfect, going. What about over here? Going to football games. She dislikes to watch TV or watching TV. Busquemos nuestro listado. Si tenemos nuestra presentación o nuestro material de estudio. A ver, busquemos el verbo dislike. Watching TV. Excelente. Dislike es un verbo que también va seguido por gerund. Very good. She dislikes watching TV. Good. Continue. A ver, busquemos ahora el verbo miss. Podemos ir a la presentación 4, al slide 4 o 5, por ahí está listado. I miss, extraño. ¿No? I miss. Echar de menos también, ¿no? I miss hanging out with my friends. To hang out with my friends. What would you say? Excellent. Hanging. I miss hanging out. Good. I miss hanging out. What's the meaning of hanging out? This is like a phrasal verb, maybe. It's hanging out. You use that verb? Excellent. Pasar el rato, salir con mis amigos, pasar tiempo. Excellent. I miss. Maybe you have moved to another country or you are so busy and you don't do this activity anymore. Next, which verb is followed by a gerund? Which verb is followed by a gerund? Hope, discuss, want, or like.
X. Why a gerund is follow discuss. Discuss. This is the answer, the gerund. Thank you for your answers in the chat. Next, continue with the practice. Which verb is followed by a gerund? You have four here. Be, worth, expect, offer, plan. Expect. You say expect, offer, expect. Ok, check the list. Revisemos la lista. A ver, revisemos la lista. ¿Cuál nos dice? Be worth. Ya. Ok, tenemos ahí 4 verbos y nos vamos a quedar con be worth. Next. Now we have 4 more options. Which verbs are followed by gerund? Attempt, agree, recommend, or can't afford. Excellent. Thank you for answering. Recommend. Okay, last 2 questions. Which verb is followed by a gerund? Choose, finish, promise, or learn? Finish. Very good. Finish is the answer. Okay, last question. Which verb is followed by a gerund? Dare, decide, pretend, or consider? Consider. Very good. Excellent. Consider is the answer. Perfect. Thank you so much for participating and writing your answers in the chat. Okay, let's continue sharing your ideas. What do you want to do today? After classes, of course. What do you want to do today? Do you have any plans?
Okay, I want to play football with my brother. Excellent. I want to play with my son. I want to watch TV. I want to take a shower. Excellent. Good. hmm What would you like to have for dinner? Any special dish that you want to prepare or buy? Maybe you are planning to eating out. I would like to eat a pizza. I want to have pizza for dinner. Very good. hmm Some pasta. Very good. Pollo a la brasa. Nice. Just some soup. Very good. Chinese food. I mean, okay, what is something you need to do this week? You need to do. It's overdue. You gotta do it this week. It's now or never. Okay, what is something you need to do this week? Maybe a trip, maybe to buy a gift, to visit a special person, a relative. hmm Yeah, I need to do exercise. I need to hang out with my friends. I need to claim some papers to file them or archive them. Yeah, okay. Very good. Excellent. I need to go to the beach. Very good. Nice. Mm-hmm. And what do you enjoy doing on weekends? Because of the many activities that you have to do during weekdays, what do you usually enjoy doing on weekends? I need to rest. Very good. Clean the house. Very good. Hang out with my family. Yeah. Practice English. Yes. Very good. hmm What's a book, a novel, or any other type of material that you would like to read, or maybe a movie you would like to see? Fry and Paradise again. Yeah, it's a nice movie. I enjoy playing football. I need to go to the zoo. Very good. I enjoy to go to the beach. Don't forget. I like to read Twilight. Yeah, nice book. I need to go to the zoo. I like to see a horror movie. I like them a lot. Nice. Thanks for sharing. And what do you miss about being a kid? And if you are already a kid, let's put it into a baby. What do you miss about being a baby, a kid, a teenager? I miss playing with my friends. Yeah, in the middle of the street. Excellent. And what's something you can't afford to buy right now, but that you'd like to buy in the future? Maybe after saving some money, you can do it. But right now, you can't afford to buy a house. You can afford to buy a Ferrari, maybe. What? A yacht? Um, I miss running on the camp, on the field. I miss not having fears about the life. I can't afford to buy a trip. A new cell phone. I really need it. Can't afford to buy a laptop. A ticket to Italy. Very good. I can afford to buy a horse, to buy a car. Nice. Lovely ideas. Thanks for sharing. I can afford to buy a gamer PC. Very good.
Okay, but it says here, in the future, if you save some money and if you propose to do it, you are going to be able to accomplish your dream or fulfill your dream. Mhm. Thank you. Do you plan to visit anyone in the near future? ¿A alguien que piensas visitar en un futuro no muy lejano? Plan to visit anyone. I plan to visit my fiance. I plan to visit my grandparents next week. I plan to visit my aunt. Very good. My aunt. Nice. My grandmother, my mom. I plan to visit my friend who is in Australia. Lovely, Anna. You're gonna go to Australia. Perfect. Mhm. What is something you loved to do when you were younger? Love to do. And maybe you do it now. What is something that you loved to do when you were younger? Oh, Brazil. I plan to visit my family. I plan to visit my family and my cousin, a friend who is in Colombia. Very good. I love to go to the disco. Mhm. I love to play volleyball. Don't forget volleyball. When I was younger, I loved to sing with my friends. Oh, I love to play with butterflies. I plan to visit Cusco and other countries. I love to travel to Machu Picchu with my cousins. I love to go to the park. Very good. I love to cook. Oh, perfect. Thanks for sharing. Mhm. Picture time. Okay. Alex is daydreaming, as you can see over here. Daydreaming. What's he daydreaming about? Over here, I'm explaining what's the meaning of daydream. Is to have thoughts that distract you from the present. In other words, to dream during the day while you are awake. Mhm. Very good. While you are awake. Remember, preposition plus get. Como hemos visto en this part. Preposition es about. También debe seguir con un get. Acá nos hace I'm sorry, la aclaración, ¿no?, de cómo debe usar este verbo daydream que tiene una preposición. Lo debe seguir con este verbo. What is he daydreaming about? A ver, si vemos el picture, ¿qué está imaginando o soñando despierto Alex? Podríamos decir that he is daydreaming about flying kites with his friend or with his neighbor, right? Also, what else? Okay, let me see your ideas. What else can you see in the picture?
Very good. Playing the PC. He's daydreaming about what's he going to do in some vacations. Okay, he's dreaming about playing the guitar. Don't forget. Mire lo que nos está diciendo aquí justo esta diapositiva. Nos dice que debo usar después de este verbo, el daydreaming about, debo usar ¿qué cosa? Un gerund. ¿Sí? Así como la oración que les puse. Alex is daydreaming about, y usé este ejemplo. Flying kites with his friend. Entonces, la siguiente acción después del about tiene que ir como nos dice aquí, con el gerund. ¿Sí? A ver, revisamos. Let's check. He's daydreaming about playing soccer. He's daydreaming about playing the guitar, playing video games. Exactly. Playing, swimming, drawing, and practicing. Don't forget ing. He's daydreaming about painting some drawings. Very good. That's the correct use of this verb. Daydreaming about plus gerund. His daydreams about playing basketball. Very good. Swimming in the pool. Excellent. He's dreaming about swimming in the pool. Perfect. Excellent. That's the very good. Okay, let's continue. Thank you for sharing. Okay, continue sharing ideas about you. What's a house chore that you avoid doing for as long as possible? Something you don't like to do at home. A house chore. Okay. Sweeping, mopping, I don't know, cooking, cleaning, washing clothes. What is something you avoid doing? One house chore you avoid doing. Cooking. I avoid doing the dishes. Very good. I avoid cutting the onions as long as possible. Very good. Washing the dishes. Excellent. Louis Vuitton. Very good. Okay, this is interesting. If you could choose to live anywhere in the world, where will you choose to live? Si vas a elegir, podrías, ¿no? Si podrías elegir vivir en algún lugar del mundo, ¿dónde te gustaría? Some people will say Paris, Swiss, Swiss, Isla, England, okay, Korea, USA, Italy, it's born England, Paris, United States, Mexico, Italy, Canada. Very good. Nice.
Good answers. Have you ever Have you ever quit doing something because it wasn't your thing? When they say this expression wasn't your thing, that means that it's not for you, you don't enjoy it. Ujú. Dice, ¿alguna vez has dejado de hacer algo? ¿Has renunciado de hacer algo porque no era lo tuyo? No te sentías bien, no te gustaba. Have you ever done that? Have you ever quit doing something? Maybe a job, maybe a hobby, sport. I quit learning German. It's so difficult. Very good. Okay. I quit going to parties on weekends. I quit. I quit singing. You see, you have lots of interesting ideas to share. I quit dancing. I quit drawing. Yeah. Sometimes you quit things because you don't have the time. It's difficult. Good. Thanks. Now, we are going to learn some idioms and colloquial expressions. Okay, like the ones you have seen here. Today we are learning verbs, and over here I have some idioms. Like these ones. Cut out for, go on, drop out, fall behind. Aquí hay una expresión, pass with flying colors, suit someone, suit something. Dos expresiones, ¿no? Con personas y con cosas. Y el verbo suit. Y otro verbo, take advantage of. Entonces también estamos practicando algunos idioms y expresiones coloquiales. Vamos a ver un discussion. Nos dice, what different personality types are there? ¿Qué tipo de personalidades conocemos o existen? Personality types. Muy bien, I have to quit playing the guitar. Personality types. Bad tempered, curious, very good, kind, excellent. Y next question, what professions do you see in the pictures? For example, the first one. What profession is this? The one on the top left. What profession is that? Judge. He is a judge. And what about this girl? What profession does she have? Over here. She is a lawyer. Or, like you say, a librarian could be, but she doesn't look like a librarian, or maybe she does. What about this third one? This little guy over here. What profession does he do? What does he do? Technician. Next. The one with the microscope.
scientist, biologist. Very good. And the last picture? The last picture, this one. Over here. What profession? Dentist. The last one is a dentist. Yeah, could be. Or a psychologist also, right? Psychologist. Excellent. Let's continue. So now we have the professions, we have personalities, and now we are going to see each of the words that we have seen, like idioms and colloquial expressions. The first idiom that we learned in the presentation, or the previous slide, is this: cut out for. What is the meaning or the interpretation? It's estar hecho para. So the example makes this meaning much more clear. Like, he is not cut out for city life. No? Maybe you have lived in a farm for many years and you don't suit for the city life because it's too much for you and you can handle all the hustle and bustle of the city, right? Go on means continuar, to continue. Let's go on. For example, can you go on with the story, please? Maybe someone interrupted you while you were talking, and then to let you know that he or she already finished what she had to say, they tell you, go on, please. So that means that you continue where you stop talking. Another expression that we see was drop out. Drop out means abandonar o dejar, ¿no? Especially from an academic program or activity. Dejar la escuela, los estudios, ¿no? Many students drop out of high school early. Maybe because they live far away, maybe because they don't have enough resources, and so they start dropping out of school. Another word is fall behind. Fall behind is quedarse atrás, no? Lag behind or get behind schedule. If you don't study, this is normally, right? If you don't study, you can fall behind in class. Of course, you need to practice so that you can keep up with the rest of your classmates and you continue learning in the same rhythm, right? So these are some of the words that we learned in our previous slide. Algunos idioms. También vimos expressions como la que está aquí, colloquial expressions. It says, pass with flying colors. Aprobar con calificaciones altas o con notas altas. Pass with outstanding success. She passed the exam with flying colors. Dice, aprobó el examen con las mejores calificaciones. Right? And then we see suit. Suit someone. También vimos el suit. Suit someone, que es adecuarse a alguien. ¿No? Nos adecuamos a alguien. Y es, this job really suits Maria because of her skills. Adecuarse a algo es el suit something, ¿no? Adecuarse a algo, y podríamos decir este ejemplo. This paint color doesn't suit the room's decor. ¿No? Y take advantage, que fue el último que vimos, ¿no? Es aprovechar algo. Make the most of. Use, utilize.
You should take advantage of the opportunity to learn something new. Right? Siempre, ¿no? Debemos aprovechar las oportunidades para aprender algo nuevo. It's important. Entonces, esto fue un poco lo que vimos en cuanto a idioms y colloquial expressions para hablar un poco de los personality types. Yeah, okay, let's continue. Aquí estamos, vamos a ver, ajá. Okay, let's see. Vamos a escuchar. No se escucha acá, a ver. Hello, I want to investigate my career options and find out which professions best suit me. Actually, that depends on your personality type. You might be artistic, realistic, investigative, conventional, or social. Everybody is different. And I guess it also depends on what I'm interested in and what my abilities are. Well, you're at the right place. Como podemos ver, miren, en esta presentación nos están mostrando los diferentes tipos de personalities que ustedes mencionaron, ¿no? Como el bad temper, shy, ¿no? Talkative, outgoing. Y acá hay más, ¿no? Me dicen artistic, ¿qué más dice? Realistic, investigative, conventional, social. ¿Por qué? Porque everybody is different, ¿no? Todos somos diferentes. Tenemos diferentes tipos de personality. Entonces, y también depende mucho de en lo que me siento interesado o inclinado o llama mi atención. Y aparte de eso, my abilities. Entonces, todo eso es un mixture, ¿no? De lo que yo realmente puedo lograr hacer con mi personalidad. Entonces, estos tipos de personalidades las vamos a ver aquí. Vamos a trabajar en la siguiente presentación. Aquí. Estamos viendo realistic, investigative, artistic, social y conventional. Y vamos a definir un poco usando este word bank, ¿no? ¿Cómo es cada una de estas personalidades? ¿No? Lo vemos aquí. En este word bank. Que está en esta parte de acá. ¿Sí? El word bank. Ahí. Para poder completar cómo es un realistic people. A ver. Dice que el realistic people are practical. Primera descripción. De allí, like to use their hands. Le gusta trabajar o usar mucho sus manos. ¿Qué más podríamos poner? A ver, podemos usar las opciones de nuestra word bank para completarlo. A ver. Voy a borrar un poco para que se pueda apreciar. ¿Qué más podríamos comprender con realistic, sabiendo que nos dice working with animals, tools, and machines? ¿Qué palabrita pondríamos? Efficient. Muy bien. Are efficient. Working with animals, tools, and machines. Very good. What about investigative people? ¿Cómo vendrían a ser las personas que son así investigativas? Ajá. Are curious. Muy bien. Son curious and also inquisitive. Are interested in learning, analyzing. ¿Y qué más sería con problems? ¿Qué palabrita nos ayuda con problems? Ajá, very good. Solving problems, ¿no? Solucionar problemas, ¿no? Están interesados en aprender, analizar y solucionar problemas. Solving problems. Es el investigative people, ¿no? Muy bien, thank you. Vamos a ver artistic people. ¿Qué características tiene un artistic people?
El artistic, a ver qué nos dicen. Are creative. Are creative. También podríamos decir lo que han puesto, curious, ¿no? Son curiosos, son creativos. Y love to express, very good. Express themselves by creating art. You know, artistic people sometimes show their true personality through their pieces of art, ¿no? Los artistas muestran su personalidad a través de sus trabajos, ¿no? Express themselves, very good. What about social people? Social people, our next type of personality. Social people are friendly, very good, friendly and sociable, right? So that you can have lots of friends in an active social life. You need to be friendly, you need to be active, you need to be sociable, very good. And also enjoy helping or y la siguiente característica, disfrutan ayudar o others. Excellent. Training others, ¿no? Training others. Ayudar para que puedan continuar pues haciendo su labor social, ¿no? Training others. Very good. And our last personality, conventional people. Conventional. I'm sorry. Conventional people are ese sería el tipo normal, ¿no? Average. Are careful and attentive. Somos cuidadosos, ¿no? Y aprensivos. Y like to follow. Follow routines and keep track of details. Nos gusta seguir rutinas y mantener un récord de los detalles, mantener todo controlado, ¿no? Es el conventional people. So now, based on this explanation about different personality types, I would like to ask you, which personality type are you? Are you realistic, investigative, artistic, social, conventional? What do you think? Excellent, charismatic and happy. You're social? Very friendly, artistic. Excellent. Okay, thank you. So we have learned about this. Okay, based on this part of personality types, I would like you to complete this description. It says, I'm a very realistic person and I like using my hands to build things. I'm interested in becoming a carpenter because I'm a very person. So based on this, he or she is realistic, like using hands. He wants to become a carpenter. So what personality type is it? Practical. And a very practical person. Excellent.
So now let's continue reading. My sister, however, is completely different to me. She studies accounting. Ever since I can remember, she likes saving her money and calculating how much she has. She's a person who is very with money. So if she calculates everything, so she is excellent. She is careful with money. My mom is a very social primary school teacher. To be a teacher, you have to be and enjoy helping others. So what will be one characteristic of a teacher? Mhm. Careful with money, right? Okay, what about the mom? His mom. My mom is a very social primary school teacher. Besides enjoy helping others, what other characteristics a teacher might have? Creative, friendly. Mhm. To be a teacher, you have to be creative, you have to be friendly, and enjoy helping others. Very good. My dad is a musician. He has a very personality and love creating art. I admire my family. Creative, very good. He has a very creative personality and love creating art. Very good. I admire my family. Perfect. Okay, based on these descriptions about these two or three different jobs that might suit your personality. For example, we have law, medicine, and also programming. Which one fits the description for each of these careers or professions? Letter A says, if you want to study this, you must be an investigative person who likes to analyze and solve problems. You must also like helping sick people. What career is that? Law, medicine, or programming? I think the answer is in the last part. Excellent. Medicine. Why? Because it says sick people, right? I like helping, or you must also like helping sick people. Okay, what about letter B? If you are thinking about studying this, we strongly suggest developing an interest in technology. It is advisable that you enjoy working with computers. So what career will be that? Programming, very good. And last, letter C. Most people who study this are extroverted and love persuading others. They also love to be leaders, which is an essential quality if you hope to be successful. That's the last one, right? What is that? Law. Okay. From these descriptions of law, medicine, and programming, I want you to check the grammar. Lo que hemos estado trabajando. Gerunds and infinitive. Por ejemplo, si vemos el want de la primera línea, ¿cómo está seguido ese want? El want está seguido por el infinitive. Want to study. Si seguimos revisando, if we continue checking on this short paragraph or description, you must be an investigative person who likes. Acá también tengo el likes y está trabajando con to analyze y solve. Está trabajando ese like con el
con el infinitive. Y tenemos aquí el like de la otra forma, helping. Helping, ¿no? Porque en una de las diapositivas decía que like puede ser seguido por las dos formas, por el infinitive y por el gerund, ¿no? También vimos en una de las diapositivas que si existe una preposición, como está aquí el about, el siguiente verbo que voy a considerar debe ir con gerund. Think about. Think about, el siguiente verbo tiene que ir con gerund. Think about studying. Lo mismo sucede con el verbo suggest, ¿no? Mire cómo está el suggest y el segundo verbo, vamos a ver, está con gerund, developing. Suggest developing an interest in technology. Enjoy, otro verbo que también lo vimos. Enjoy, cómo está siendo trabajado con el gerund, enjoy working. Entonces aquí estamos viendo nuestro grammar en uso, grammar in context. Study, love, por ejemplo, love. Aquí está el love. El segundo verbo que lo está acompañando es persuading others, gerund. Pero también hemos visto que love puede ser seguido por el infinitive, to be. Y el último verbo que podemos ver aquí es el hope. Vamos a marcarlo. Vamos a ver. Vamos a... Ya, vamos a marcarlo bien para que se pueda observar el hope. Y nos vemos que está con el infinitive. Entonces aquí estamos también revisando lo que es nuestro tema de hoy, infinitive en gerund. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a completar nuestro grammar, que eso se los comparto a ustedes, que es lo mismo que acabamos de ver. Ahora sí, vamos a encontrar los errores. Find the mistakes on these sentences. Number one, o letter A, como vemos aquí, dice, my secretary promised finishing the report this afternoon. Promise finishing the report. Pero hay un error porque promise tiene que ser seguido por el infinitive. Promise to finish. So this is what we have to do. We have to read the sentence and try to figure out what's the correct form of the verb. A ver, ahora ustedes. Letter B. My best friend always avoids to talk to conventional people. Very good. Exacto. Hemos visto que el verbo avoids to talk no es correcto. It's not correct. What you have to do is after avoids talking. Okay, let's do letter C.
Letter C, farmers enjoy to work with animals. Excellent. Farmers enjoy, tiene que llevar el working. Now, letter D, actors keep to express themselves creatively. Keep expressing. Nice. Keep expressing. And the last, my brother wants studying business administration. Perfect. It's gonna be this correction, right? We have to correct this because it's not correct to say that. We need to say want to study. Correct. Thank you. Okay, now I want to hear your ideas. Your ideas about these situations. Psychologists like, nurses suggest, engineers enjoy, and policemen try. Remember, you need to consider if you are going to use gerund or infinitive after these options or verbs. Okay. I'm going to give you like some minutes so that you can write down your ideas for psychologists. What creative ideas you have? Very good. Psychologists like, what do they like? Okay, let's see your ideas. Psychologists like giving ideas for open mind, like listening to people, like to give hope, understand human beings' minds. Very good, excellent. What about nurses? Nurses suggest what? What do nurses suggest? Okay, yeah. Nurses suggest wearing warm clothes to avoid the cold weather here. Okay, very good. What other expressions do you know about the nurses?
Be patient. Psychologists like to help the population. Very good people. Yeah. Next, engineers enjoy. Engineers enjoy. What do they enjoy? Nurses suggest to be careful to people. Mhm. What about engineers? Engineers enjoy. Engineers enjoy dancing in TikTok. Okay. Yeah, engineers, nurses suggest to the patients to wait in the reception. Enjoy to solve problems. Very good. Okay, yeah, okay, of course. Next. Policemen try. Policemen try. Yeah. The police try to catch him, but he escapes. Very good. Very good. So now I consider here some examples. Psychologists like exploring the intricate workings of the human mind, suggest administering proper medication and following a healthy lifestyle. Nurses, engineers enjoy designing innovative solutions to complex problems, and policemen try maintaining peace and ensuring safety in their communities. And also, all of the ideas that you have shared have been wonderful to complete my sentences. Okay, now you are going to create your own profile. This is like a template you can use, or you can do it on your own. Okay, so you are going to make your profile, and what I want you to do is using the topic of today, gerunds and infinitive. Like it says, I like, so I normally, I enjoy, so I have a personality, I love, I am a person, I hope, I want, and any other ideas. Okay, I want to read all your sentences in the chat, sharing your profile, just in simple sentences. Okay, leeré sus perfiles en el chat. Excellent. Policemen try to keep the order. Policemen try to catch criminals and give security to people. Excellent. I like eating ceviche. Very good. Okay. So I'm going to share with you again the template so you can use it. Very good. I'm going to give you just a couple of minutes to think about this.
I enjoy learning new languages, so I have practical personality. I enjoy playing the guitar, piano, ukulele, and sing. So I have a creative and curious personality. I like studying science papers, so I normally question yes on reality. I like to sleep. I like to practice exercises. Calisthenics exercises. Oh, nice. Well done. Ever. I like to drink, so I normally drink 10 hours a day. I like to sleep, Roxana, to sleep. I like to read the book. What book, Heidi? I want to go, I want to play animals. I like to learn new topics. Or, Eric, I like learning new topics. Okay, so you can use to and learn without ing, or you can say I like learning. Okay, so be careful about it. Let's see. So you normally say, normalmente decimos I like to learn new things. And hoy también aprendimos que es posible decir I like learning new things. Pero no mezclamos. No lo podemos, I'm sorry. No lo podemos mezclar. ¿En qué sentido no podemos mezclar? Decir lo siguiente. I like to learning new things. This is not possible. No podríamos hacer esto. ¿Ya? Porque estaríamos mezclando los dos. Estaríamos mezclando el infinitivo y estaríamos mezclando el gerundio. Entonces, por eso nos vamos a referir solo a uno. ¿Sí? Le vamos a eliminar. ¿Qué le eliminamos? Le quitamos esta partecita. Le vamos a quitar el ing, que está de más. Y nos quedamos así. I like to learn new things. Ahí está perfecto. ¿No? ¿Qué vendría a ser mi ejemplo que está en esa parte? I like to learn new things. Yes. Be careful about it. Sí, mucho cuidado en esa parte. O lo uso con el gerundio o lo uso con el infinitive. Pero no los mezclo. Yeah. I enjoy playing with my friends. Yeah. I am a shy person. I love cats. I enjoy dancing toga, so I have funny personality. I enjoy horror books, so I have a reserved personality. Nice, lovely, interesting ideas that you are sharing. Thank you. You completed your profile. Completaron todo su perfil. So, in order to continue with our class, I'm going to share with you this. Oh, I'm sorry. I'm going to share with you one link so that we can practice before we finish the session. I enjoy sleeping. Don't forget the sleeping, double E. I enjoy painting, watching TV, so I have many names of films. I love traveling. Park, ¿verdad, Graciela? Park with my dogs. I like to cook Peruvian food. Okay, aquí, Damaris. I enjoy walking with my dogs, or I enjoy to walk with my dogs. Sí, no olvidemos eso. Yeah. I like to go to, yeah, perfect. Please, if you can go into the link, let me know.
You can click. We are going to, I love drawing. Very good. I love drawing. Oh, I love to draw. Okay, here on this practice, we are going to classify which verbs are going to be followed by gerund, which verbs are going to be followed by infinitive. As I said, this is a matter of practice. We need to practice and try to memorize the verbs and their usage. Los verbos y el uso de cómo los vamos a acompañar. A ver. Empecemos for something like clasificando a los gerunds. Ya, a ver. I love to go. Enjoy. Where is enjoy? ¿En qué parte va enjoy? O enjoy, a ver. Quedamos de que eran ambos, ¿verdad? Pongámoslo en gerund. A ver, tratemos de clasificar toda esta columna, los gerund, para no mezclarnos. A ver, ya. Nos preguntó Nixon, gerund. Vamos a primero clasificar todo lo que es gerund. ¿Ya? Me ayudan ustedes, yo veo el chat de lo que me piden y nos vamos solo con gerund. Y es obvio que las que nos restan van a ser infinitive. ¿Ya? Clasifiquemos primero una columna. Yes, ya. ¿Se ve pequeña la pantalla? ¿En serio? ¿Cuál se ve pequeña? A ver, ahí se puede ver. O la vamos a agrandar a ver de repente. Por acá se ha achicado. Está en grande. Mira, más bien ahí me hizo pequeña. O la está cargando. O no. Vamos a ponerlo de nuevo. A lo que ha agrandado es otra cosa. Ahí. Ahí parece. ¿Sí? Ya, empezamos. A ver, ustedes díganme. Quedamos de, me dijo Nixon, enjoy. Vamos a arrastrar a enjoy. A ver, ¿qué más ponemos en gerund? Stop, ya, muy bien. Stop. ¿Qué más pusieron? Finish, start. Finish. Finish. Start. Ya, ¿qué más pusieron en gerund? Avoid, ya. Avoid. Ya, ¿qué más? A ver su listado. Hate. And. Muy bien, hate. ¿Dónde está hate? A ver, ¿qué más? Allow, no, want es otro. Want es infinitive. A ver, allow, dijimos, pero allow, dijeron. Allow. Más. El love también, por acá en este love.
Love. Ujú. Este también puede ser, este que está acá con una preposición, siempre va con gerund. Vamos a ver otra. ¿Cómo quedamos? Estamos trabajando solo los gerunds, a ver. ¿Qué más? Me faltan 6. A ver. Otro que tenga preposición. Este también tiene que ir acá. Ya, obligados. ¿Qué más? No, el allow vamos a ponerlo aquí. Allow to. A ver, ¿cuál nos falta? Ah, ya. Este. Mine, not mine. ¿Qué más? A ver. Este de aquí. A ver. Mis. ¿Cuál nos falta? Ah, el que vimos también, like, que puede ser ambos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, like, en gerund. ¿Qué más? Faltan dos, a ver, ¿qué más? A ver. ¿Allow es gerund o infinitive? A ver qué dicen. Lo ponemos en gerund, allow. No dice nuestra lista, a ver, revisemos nuestra lista. Allow. Gerund, está allow, sí, está allow en gerund, right? Ya, muy bien. Upsi. Ya. Muy bien, a ver, ¿qué más? Una más. Practice. Gerund. Practice está. Ujú. Ahí creo, a ver, vamos a ver. Plan infinite. Las que nos quedan, a ver, pongamos que si nos hemos equivocado. That's what we are here to learn. Yeah, so one is missing. Prefer. A ver, tengo la duda con prefer. Prefer no lo tenemos en gerund, ¿no? Lo tenemos aquí en infinitive, prefer. Pretend. Pues eso no está tampoco. Veamos entonces. A ver, ¿qué dicen? ¿Check o no check? Enviar respuestas. A ver, let's see. Nos cambió dos. Prefer acá y allow. Bueno, ahora es una confusión porque allow sí es gerund. Y prefer, pues ya no había otro. Ok, thank you so much for participating. Ajá, allow. Okay. So I would like to say thank you for today's class, to everybody for being so active in the chat, for participating, for giving you your sentences, your opinion, and thank you for today's class. Miss Monica, are you there? Thank you.
Miss Mónica. Muchísimas gracias, maestra Jenny. Muchísimas gracias, maestra Jenny, por la clase impartida. Fue una excelente clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra primera sesión de clase. A su grupo de WhatsApp he enviado, por ejemplo, un enlace. Coméntenos cómo les pareció la clase del día de hoy. Compartan con sus amigos, familiares, amistades. Pongan me encanta, comenten y compartan. Sí, cuando usted, por ejemplo, comparte o comenta, nos hace llegar a más personas para que ellos también puedan llevar los cursos gratuitos. Y asimismo, invitarles a seguir nuestras redes sociales porque para este año tenemos una meta de llegar a 100,000 seguidores. Y asimismo, invitarles a seguir nuestra página que ya contamos con más de 40 cursos gratuitos habilitados para el mes de febrero. Asimismo, también ya estaremos publicando los cursos para el mes de marzo. Por favor, aprovechar al máximo y pueden invitar a sus amigos, familiares o amistades. O si no, para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Comunicado importante, ojito aquí, nuestra institución no hace llamadas ni tampoco envía mensajes personales. Quien les habla, quien les saluda, soy la asistente académica Mónica Costa, quien les estará acompañando en el curso. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor, comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y también su conocimiento es la maestra Jenny. Asimismo, aprovecho a hacer el reconocimiento a la maestra que va impartiendo su conocimiento en nuestra institución. Por favor, no se olviden de nuestros horarios. Frecuencia martes y jueves, horario de 4 a 6 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. Asimismo, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología, recuerda que la clase es en vivo, asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales, los videos, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en inglés intermedio B2 a nombre de nuestra institución. Y recuerda que el certificado sale con 90 horas académicas. Esta pregunta, señorita, ¿por qué sale con 90 horas académicas? Sale porque cuando se va a tramitar tendrá como regalo el campus virtual habilitado por más de 2 años. ¿Cómo estaremos en contacto? Por esa razón sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. Los participantes que van a tramitar tendrá como regalo el campus virtual. En el campus virtual usted va a encontrar materiales, videos y recursos adicionales habilitados por más de 2 años, habilitado 24/7. Y también recuerda que el certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 30 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. El trámite es opcional, pero como institución le recomendamos que tramiten su certificado. Recuerda que el certificado avala tu conocimiento. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional de manera digital a su WhatsApp personal de usted. Se va a enviar un enlace para que usted
pueda descargar su certificado correspondiente. Asimismo, hacemos envíos a nivel nacional. Nuestra institución trabaja con la empresa Shalom. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que está en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y también por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde, una bonita semana muy bendecida para cada uno de ustedes. Recuerde que el Google Meet toma automáticamente la asistencia. El Google Meet toma automáticamente la asistencia. Asimismo, estaré enviando el video de la clase grabada para que usted pueda repasar y poner en práctica. Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Nos vemos el día jueves en nuestra segunda sesión de clase. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, queridos estimados participantes. Si tienen alguna consulta, duda o dificultad, me pueden estar consultando para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, queridos estimados participantes.